Bugbugin mo na, pre, diba? Kasi pag sa Mythical Glory, mahihirapan ka pa. Dito, libreng-libre na pag pinapatay mo sila, oh. Oh, oh. Akin, ah. Ano ba yan? Ano ba yan? Ado! Tarantado! Patay na, ano? Top boots, guys. Ay, shemay ka. Ba't kinuha mo? Ado ka, ado, ah. Ay, tayo patayan si Bale, pre. Si Bale, pre. Hey! The funny in the master rank! Uy, patay yan! Ano ka, patay ka, pare ko? Naku, ano, kabatutan ka na. Kabatutan ka na. Hey! 23-0! 23-0, what the fuck? Si Jimin ako ngayon, hindi ako si Jasro. Ay, shemay! Ano ba yung kalaban ko na yun, pare ko? Kunyari malag tayo. Lag. Lag. Kunwari malag. Lag, lag, lag. Wag mo shit. Wag mo shitan. Boom! Uy, TikTok ba? Joke lang, di TikTok yun. Nasa master rank ako. What the fuck? Hoy! Sabi ko, maya mo mamatay mga kampi natin. Sige, set mo yan. Go! Pasok ka, pasok, pasok.